Dan treći nakon obilaska Dambule. Vozač nas je odveo do miješanog budističko-hinduističkog hrama. Pa evo, usput na putu do Kendija obilazimo i to. Nalanda Gedige se smatra jednim od najposebnijih primjera drevne arhitekture na Šri Lanki jer predstavlja rijedak spoj budističkih i hinduističkih elemenata u jednoj građevini. Hram je izgrađen u potpunosti od kamena između 8. i 10. stoljeća u razdoblju kada su se na otoku snažno isprepletali kulturni i religijski utjecaji Južne Indije i lokalne sinhalske tradicije. Jedna od zanimljivosti je da se ovo mjesto često naziva geografskim središtem Šri Lanke na temelju geografskih mjerenja. Tog pekara. Pauza za ručak s pogledom na rijeku. Kendi je drugi najveći grad i nekadašnja prijestolnica posljednjeg Sinhalskog kraljevstva. U njemu smo proveli jedno poslijepodne i noć. Poslijepodne je bilo rezervirano za Kendi Lake Club gdje smo gledali predstavu tradicionalnih plesova. Ulaznica je iznosila oko 4.500 šrilankanskih rupija. Predstava traje otprilike sat vremena i sastoji se od više različitih plesova koji prikazuju tradiciju različitih regija Šri Lanke. Izvode se u bogato ukrašenim kostimima uz stalnu pratnju bubnjeva koji određuju ritam cijele izvedbe. Neki plesovi uključuju i akrobacije, a poseban dio programa je završni segment s vatrom u kojem izvođači hodaju po užarenom ugljenu. Kako ocjenjujemo burger? Kendi smo upoznali kratko, ali dovoljno da dobijemo osnovni dojam njegovog ritma i atmosfere. Noću ima neku posebnu čar, svjetla koja se reflektiraju na vodi i mirniji tempo. Vrt je prekrasan ujutro. Sinoć smo stigli relativno kasno pa nismo zapravo ni doživjeli. Ali jako lijepo sređeno dvorište. Sljedeće jutro smo krenuli prema Ambe Valley gdje smo se trebali ukrcati na vlak, ali smo putem imali nekoliko zaustavljanja. Jedno od prvih bilo je kod Ramboda Falls, jednog od viših i poznatijih vodopada u Šri Lanki. Vodopad je visok oko 100 metara i nalazi se u planinskom području uz glavnu cestu koja vodi prema Nuwara Eliji. Do njega se dolazi kratkom šetnjom nizbrdo, kroz zelenilo i uz zvuk vode koji se sve više pojačava kako se približavate. Sam prizor vodopada je vrlo impresivan. Voda se obrušava u nekoliko kaskada niz strmu stijenu, okružena gustom vegetacijom. Ulaznica je iznosila oko 500 šrilankanskih rupija. Nema kraja stepenicama. Nastavili smo vožnju prema Nuwara Eliji i kratko se zadržali kod plantaža gdje smo napravili nekoliko fotografija među zelenim brežuljcima čaja.
Nuvara Eliju su u 19. stoljeću razvili Britanci, koji su grad koristili kao planinsko utočište, zbog čega i danas ima nadimak Mala Engleska i poznat je po kolonijalnoj arhitekturi. U ovom području se nalaze neke od najpoznatijih plantaža čaja na Šri Lanki. U gradu smo napravili kratku pauzu kako bismo poslali razglednice i kupili nešto u lokalnoj pekari. Razglednice smo sami adresirali i zalijepili markice u pošti prije slanja, što je bio jednostavan, zabavan i relativno brz proces. To nas je koštalo svega nekoliko stotina rupija. Najjači ostaju. Robi i ja smo se odlučili jedini ukrcat na vlak iz Ambevele do Ele. Jer smo mi putnici, a ne turisti ko ostatak ekipe. Strašno. Uglavnom čekamo sad da otvore kasu, da kupimo karte za drugi razred nerezervirani, jel tako? I 1-2 sata traje vožnja do Ele, tako da evo. Mi smo bili avanturisti u ovom slučaju. Valjda ćemo uspjeti. Karta nam je u džepu. Čak su bili toliko dragi da su nas i odveli do reda u kojem čekamo, a praktički su sve turisti oko nas, tako da... Nema puno lokalaca. Ne. Sad čekamo u redu sve dok u 2 sata ne otvore vrata. Chai tea. Chai tea, black coffee, chai tea. Nemate pojma kako je sposobno, pušta se. Iskreno nije mi sve jedno. Čovjek upala ko torba na glavu. Aj, vlak fakat poskakuje. Robi, koliko me mrziš od 1 do 10? Za ovo putovanje treba zaštita za uši. Ovo je jedan od najpoznatijih i najautentičnijih željezničkih doživljaja u ovom dijelu svijeta. Kao netko tko obožava putovanja vlakom, ovaj dio puta mi je bio posebno drag. Vlak vozi sporo, vrata vagona su otvorena, a vjetar, mirisi i pogledi na zelene brežuljke dok stojite na vratima stvaraju osjećaj potpune slobode koje je teško opisati. Doživjeli smo vožnju. Mogli bi mi još par sati, jel da Robi? A lagano. Dolaskom u Elu tempo putovanja se malo smirio. Nakon izleta popodneva smo uglavnom provodili u odmoru i kupovini, dok su večeri bile rezervirane za izlaske jer je Ela poznata po opuštenoj i živahnoj atmosferi. Ovdje na vrhu večeramo. Nemojte poginut! Ovo mora biti zabilježeno. Dečki piju ženska pića, a žene pošteni stout 8,8. Šta radimo s ovim? Ali sve zube nemaj. Ne, ej! A Robi i ja stukli trećinu plate. 2/3 smo stukli, 1/3 je ostala. Da, okej.
enjoy Ella. Danas i ovi izdajnici idu na vlak. Pa i mene bi bilo sram. Ne, evo, sram da ne mogu gledati. Pa ništa, idemo i Robi i ja opet s njima na vlak. Plan je da idemo do stanice Demodara. To je nekih 15-20 minuta vožnje. A zašto je ova vožnja posebna? Zato što na ovoj dionici vlak prelazi preko Nine Arches Bridge-a. So I'm just gonna call you now and tell you how I feel. Maybe I'll get lucky somehow and you'll come out tonight and let your wildest side consume ya. Come out tonight and baby I just might seduce ya. Jedno od najpoznatijih mjesta u Eli je Nine Arch Bridge, most izgrađen još u doba britanske kolonijalne vlasti. Most ima 9 lukova i potpuno je izgrađen od kamena i cigle, bez čelika, što ga čini još zanimljivijim. Okružen je gustom džunglom i plantažama čaja, a ljudi se slobodno kreću po pruzi, čekajući vlak koji prolazi nekoliko puta dnevno. Kada se vlak konačno pojavi i polako prijeđe preko mosta, cijela scena izgleda gotovo filmski. To je definitivno jedno od onih mjesta koja uživo izgledaju jednako dobro kao na fotografijama. So I'm just gonna call you now and tell you how I feel. Maybe I'll get lucky somehow and you'll come out tonight. So I'm just gonna call you now and tell you how I feel. Maybe I'll get lucky somehow and you'll come. Dobro, Tena, preživjet ćemo. Čeka nas još uspon na Little Adams Peak. Staza je uređena i sastoji se većinom od stepenica, pa nije posebno zahtjevna, ali zbog vrućine može biti naporna. Uspon traje oko 30 do 45 minuta, ovisno o tempu. Put vodi kroz plantaže čaja i otvorene brežuljke, tako da cijelo vrijeme imate pogled na okolni krajolik. Koliko si bio dobra ideja, jel da? Na vrhu se nalazi vidikovac s panoramskim pogledom na Elu i okolne planine, što je jedan od najljepših pogleda u tom dijelu zemlje. Spuštanje skywalkom na visini od oko 100 metara iznad tla je definitivno bilo još jedno uzbudljivo i blago izazovno iskustvo, a ulaznicu smo platili 2000 rupija. Spust traje oko pola sata. Idemo! Za
kraj smo posjetili i jednu od tvornica čaja u ovom području. Tamo smo prošli kroz kratko objašnjenje procesa proizvodnje i završili s degustacijom i kupnjom različitih vrsta čaja. Cijene variraju, ali kvalitetni čajevi mogu biti dosta skupi i tu smo na kraju potrošili više nego što smo planirali. Branje čaja i dalje se većinom obavlja ručno, a taj posao najčešće rade tamilske žene. One beru samo najmlađe listove, 2 gornja lista i pupoljak, jer upravo oni daju najkvalitetniji čaj. Listovi se pažljivo skupljaju i nose u košarama na leđima, a cijeli proces zahtjeva preciznost i iskustvo. Pišite mi u komentarima koja lokacija i iskustvo iz ovog videa vas je najviše osvojilo. Ako vam se video svidio, ne zaboravite stisnuti like i pretplatiti se na kanal. Vidimo se u idućem videu. Pusa bok! Razmravam se. Robi, jel to ti toliko njišeš mrežu? Ne, on stoji. Snimam i hodam pa je malo... Super. Wow. Ok. Još malo. Ima li kraja uzbrdicama i stepenicama u ovoj zemlji? Samo 3 zavoja. Robi, koliko još? 2 do 4 zavoja. Da mi ostanemo ovdje. Arrivederci. Restoran, bazen. Vrištite. Ti se smiješ kad pali. But people are walking. You have to remove, huh? Kaj jede se pizza od 3 ujutro. Gledaj, na partiju. Robi, evo te. Are you happy today? I'm not gonna hang myself. Are you happy today? Why are you happy? Because you have the best group ever. That was not convincing. So you are making video, right? Yeah. So yeah, you are the best group ever, and you are the nicest people I have ever met. And I love Croatia. And yeah. Okay, 5 stars now.